Hi guys, kain. Hi guys, kain tayo. Mag-thank you pala tayo kay Mas Baby ngayon guys. Kasi guys, binigyan tayo ng lumi. Sarap kaya guys. Oh, yan guys oh. Big mouth. Yan, kain. Isang bowl yung lomi namin guys. Hindi namin to nauubos guys. Yan. Laki guys eh. Kain din pag may time. Yan. Kutangi ra po na lalong tissue na imong kanin. Nasabaan ka. Ayusin mo, madumi yan dyan. I'm finding ano. What? I'm just what? High flies. I want to find unod. You find unod? What unod? Unod. Anong English sa unod? Net. Net. This one is chicken. Anak also. Murag din ang tatak pa ni hapon, ano ba? Ni hapon niya po kay naman sinunod. Luoy pa. Kasi Papa nagluto kaon. Pag dili ibig sabihin, masuko. Pag dili mo kaon, masuko siya. Sure? Thanks for watching, bye! Yan guys, ganda ng view namin guys, oh. Yan. Nandyan sa building talaga, guys. Ang taas ng ano namin guys, building. Yan yung ano namin, guys, school namin. Malapit lang sa park.